Esta es la gama completa de Cork y te voy a enseñar cómo escolher es ideal para ti. Si hay algo que acontece normalmente, no solo aquí en el canal, sino en las mías redes sociales, es que me preguntan siempre con qué raqueta comparo, si esta es la raqueta ideal para mí, cuál es que compro. Constantemente me están a llover mensajes por todo lado y más algún. Por causa disso, decidí hacer este vídeo. Acho que é hora de vocês propios aprender cuáles son las diferencias entre toda la gama completa de Cork, neste caso a Cork, pode ser outra marca cualquier, e conseguir identificar cuál sería una boa escolha para vocês. O jogador amador de pádel vive en infinita pesquisa de cuál é a mellor raquete para él, para todas as semanas conseguir destacarse junto dos seus colegas quando tienen a súa partida ou quando facen algún torneo social ou cualquier coisa do género. Mas há un pormenor mismo muito importante que non están a ter en conta, e já se los digo claro yo, pessoal, non é do arco, é do indio. Igualmente hoje vamos a falar de como escolher o arco que mellor se adapte a ti. Mas antes de pasarmos para iso, e se aínda non o fixeste, deixate o like en este vídeo. Se atingimos os 1000 likes, prometo que sorteio unha Cork. Prácticamente todas as marcas ten gamas diferentes dentro de súas propostas para que tú, como xogador, teñas a posibilidad de escolher aquilo que se adapta mellor a teu estilo de xogo. En este caso, vou aproveitar que teño a gama completa da Cork, que é para poder vos dar os exemplos e mostrarvos tudo. Só entre tú e yo, fica aí agarradiño, porque teño un spoiler para ti. O primeiro erro, acho que é ir detrás da raquete que utiliza o jogador favorito que xoga en World Padel Tour, ou en Premier Padel, ou en Aum Padel, porque moitas veces as raquetes dos profesionais están modificadas ao gosto deles, ni siquiera son as raquetes que están de serie para venda ao público, funcionan moito diferente. Si no, vexan este exemplo de Maxi Sánchez. Bueno, ya nos metemos con tu pala. ¿Tu pala es la de serie o es una pala a medida? Esa es la pregunta del millón. Sí, No, mi pala es una pala que me la han diseñado para mí, hecha para mí. A mí la pala original de serie me gustó mucho, pero he modificado para que la pala sea más dura, le he modificado, he puesto más capas de carbono para que la pala sea un poquito más dura y más resistente. Y también vos deixo este de Fede Chingoto. ¿Es la misma pala que para la gente que compra en la tienda o es una pala especial? Bueno, probé la pala que se vende habitualmente en las tiendas, me encantó también, pero bueno, yo vengo de Argentina y allá se usa mucho la goma EVA, que se dice goma muy dura, así que he pedido un refuerzo más, una capa más de carbono y demás. Estos son imágenes de un vídeo de Manu Martín, antiguo, porque como vieron, Maxi estaba con Bull Padel y Chingoto ainda estaba con a hack control de altura. Un dos puntos máis importantes que tens que ter en conta é cando tú queres escolher unha raquete, é realmente o que tú necesitas. Dependendo da escolha que faças, podes potenciar os teus puntos fortes ou podes potenciar os teus puntos máis fracos. Por iso vai ser todo moito relativo. Vamos a falar já acá encima da mesa. Temos a Classic, é redonda. A Premium Control é redonda. A Supreme Control é redonda. Parece que non, mas entre estas tres raquetes as diferencias son enormes. A nivel de tacto, a nivel de sensaciones, lo que te poden dar en campo e o que non. Non por unha ser máis custosa que a outra, quere decir que seja mellor. Non, a diferencia está que para atingir determinados patamares, seja de dureza ou de construcción ou lo que for, leva máis materiais e, lógicamente, termina por ser máis costoso lo que es a preparación da raquete. Que realmente non me voy a poner a falar de fibras, de resinas e de todas esas coisas, porque esquece, de aquí non saímos nunca máis. Vou tentar simplificar a situación, ok? En este caso, a clásica. A Classic é unha raquete de tacto medio blando, utilizada máis que nada para ter moito conforto no teu xogo, sin que te falte todo o demais. É unha raquete super leve que dá para facer tudo e máis alguma coisa. Depois, tens já un patamar máis acima, que temos a Premium Control. Por qué? Porque ten outras camadas de carbono, en este caso a Classic non ten rugoso e esta xa ten rugoso, va para outro tipo de xogo, aínda por cima que o peso da raquete difere. Esta va entre 440 gramas a 455 e esta va de 460 para cima. Lo mismo acontece con a Supreme. En este caso, a Supreme ten un tacto diferente a estas dúas, porque, como dicemos, a Classic é un tacto medio blando, a Premium é un tacto medio e la Supreme já é un tacto medio duro. É completamente diferente como funciona esta raquete a estas dúas. Por qué? Porque esta termina por ser un pouco máis técnica,
tem uma rigidez diferente, o ponto 12 é reduzido em relação àquelas duas, apesar de que todas têm um ponto 12 bastante amplio, funcionam completamente diferente. Então, são coisas que tu tens que ter em conta. As três têm o balanço baixo, mas as três te dão coisas diferentes em campo. Então, vai depender um bocadinho daquilo que tu necessites ou aquilo que quieras fazer sobressair. Depois temos o formato híbrido. O formato híbrido podemos encontrar a Premium e a Supreme 2. A diferença é, en este aspecto, los mismos que tienen as Control, não é? Com a situação de que o balanço da raquete já passa a estar no meio da raquete e não é um balance nem baixo nem alto. Está num balance centrado. Este tipo de raquete é mais para aquele jogador que, se calhar, tem muito bom braço, tem muito bom controlo e que necessita justificar as duas coisas sem necessidade de centrar-se numa especificamente. As outras, as redondas, mais que nada, estão mais destinadas para ter muito mais controlo, já que o balance está mais perto da mão e é muito mais fácil mexê-las. Então, isso vai fazer de que tu podas potenciar o teu controlo. Mas, se calhar, se tu tens uma excelente pegada por cima e não necessitas potência extra, perfeitamente poderias escolher uma raquete destas para poder melhorar o teu controlo. Depois temos as raquetes que têm um formato mais adiamantado, que é o que se chama Avant Premium, e temos a Supreme Power 2. Esta raquete, o balanço está muito acima, mas no momento que o balanço está acima, perdemos mobilidade. Ou seja, que se tu tens, se calhar, muito controle com uma raquete, mas necessitas melhorar o que é essa potência, porque a ti te falta, ok, te vai funcionar muito bem, mas se tu o que queres é potenciar ainda mais a tua pegada, também podes escolher isto. Mas ao mesmo tempo vais perder mobilidade. Quando o peso mais acima está, menos mobilidade vais a ter com a raquete. Ou seja que só entre a Classic, as Premium e a Supreme, aqui se poderia dizer que temos três gamas diferentes. Temos uma gama na qual procura conforto para não se fatigar tanto quando joga ou a final do jogo, que se calhar em outro momento, como já tem acontecido com um colega, que tem escolhido ou uma Power ou uma Hybrid e terminava muito cansado ao final do jogo, passou para uma Classic e está completamente fascinado porque perfeitamente pode jogar, não se magua e não está fatigado ao final do jogo. E a raquete funciona fantasticamente bem. Ou seja que tudo vai ser un bocado en relación a lo que tú haces y lo que tú pretendes. Si tú gostas un tacto ya más semiduro o medio duro, como se dice también, perfectamente puedes pegar una Supreme, que es una raquete que va a ser ligeramente más técnica, que va a pedir un bocado más de físico, que vas a tener que esforzarte más tú con los brazos. Y luego tenemos o punto medio, que es a Premium. A Premium es una raquete que no te va a pedir mucho de físico, mas ainda así vais a tener que porlo na misma. No te va a facilitar tanto como una Classic. Entonces vas a tener un punto medio. No va a ser tan exigente como la Supreme, mas va a ser ligeramente más exigente que una Classic. Y después de todo esto, aquí falta una cosa que es donde ven un spoiler que yo tenía dito. Lo que faltaba en esta gama era una raquete dura, una raquete que sea enfocada ao jogador profesional, aquel que tiene un jogo muito rápido, que necesita una respuesta de raquete completamente diferente, que tiene una preparación física completamente diferente y para mí, a día de hoy, es a mejor raquete que tengo experimentado de siempre para quien gosta de tacto duro como yo. ¿Okay? Que en este caso es a Extreme, que como ven tiene un formato completamente diferente a lo que están habituados, es una mixtura entre híbrida y diamante, más súper equilibrada y no es nada cabezuda, y en este momento, con todo esto encima de la mesa, mi amigo Darth Vader diría esto. The circle is now complete. Y con el círculo completo de Cork, agora a Cork tem raquetes para tudo e mais alguma coisa. Ou seja, agora vai depender de vocês lo que quieran escolher. Eso sí, vos aviso, a Extreme vai ser una edición limitada. Van a ter pocas opciones de conseguir a Extreme porque as unidades van a ser muito, muito pequeninas. E a Extreme la van a ter en 2 cores. Para ya no digo más nada, espero que para la próxima semana o más tardar ya a semana a seguir, tentaremos sacar el vídeo de Extreme y contarles todo y más alguna cosa sobre esta raquete, que realmente van a adorar de la misma forma que yo adoré. Pero menos para aquellos que gustan de un tacto duro, que tiene un golpe seco y todo lo demás, ya os contaré por menor cómo funciona esto. Entonces, en este momento tenemos
raquete que necessita estar sem tanto desgaste físico dentro do jogo, para o pessoal que é um bocadinho mais exigente do que isso, para o pessoal que é mesmo mais exigente e gosta de um tacto duro, mas que não seja tão duro e que tenha um bocadinho mais saída da bola, e van a ter Extreme, que é uma raquete dura e que vai responder a todos os requisitos dos profissionais. Por isso, agora, la situación va a depender un bocadinho de lo que vocês quieren en campo. Por eso mi conselho es, no compres una raquete porque la utiliza tu jugador favorito. Si vais a hacerlo, experimenta primero, porque si callar podes ganar una lesión por causa disso. Y a otros factores que tienes que tener en cuenta. De ali, como siempre digo, experimenten las raquetes. Cualquier dúvida que tengan sobre as raquetes, já agora não me pesan comparações, porque já vos acabo de comparar tudo, ok? Mas qualquer outra dúvida que tenham, deixem-me aqui nos comentários. E volto a referir, se este vídeo passa os 1000 likes, eu sorteio uma cor, ok? Por isso, não se esqueçam, sou Argento e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.